निरंजन साहू छेना ଏବେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କହିଲେ ଯୋଉ ଧର୍ମଘଟ ହଉ जो पाउडर फाउडर मिसौଛନ୍ତି सब चेकिंग ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ କେତେ ରହୁଥିଲା ଆଗେ ଆମର 70-80 କେଜି ରହୁଥିଲା ଏବେ 30-40 କିଲୋ ରଖୁଛୁ ସବୁ ଚେକିଂ କରିକି ଆଉ ଆଗ ତ ଗ୍ରାହକ ଫେରୁଥିବେ ଗ୍ରାହକ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନି ସମସ୍ୟା ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ରେଟ୍ ବି ବଢେନି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେନା ରେଟ୍ ବଢିଛି ନାଇଁ ବଢେନି ସେୟା ଚାଲିଛି और रमेश चंद्र राउत ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମିଠା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ देखु कौन कि जो सरकार पदक्षेप स्वागत योग्य किंतु बर्तमान जो बजार जो छेनाटा मिलूनी कस्टमर मैंने हराण होती हाँ तापर से लोक ठीक से पाऊना चीनी दर भी बढ़ी जाइए छेनाटा प्रडक्शन हो पारे समस्या सब असुविधार सम्मुखीन होती